हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो आम जानिबा जे लेखा और लेखक आमर जो रोचे ओडिया साहित्यर जुग प्रवर्तक जो मैंने रोचंती से मानकर लेखा और लेखक से कौन सब ता विषय जानिबा। जेहेतु ओटीटी एग्जाम आ बहुत कम दिन रहिला तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पाई मु निजे भी एटा लिखी थी सर्ट नोट टाइप रे मु गोटे बनई तो से आज आपण मान डिस्कसन करी जोटा कि आपणकर एग्जाम रे आपन को हेल्प करिवो। तो बहुत सारा लेखा आ लेखक अच्छी किंतु आमर जोटा इम्पोर्टाट आमर ओटीटी ओएसटीटी जो भी आमर टीटी एग्जाम अच्छी तापाई इम्पोर्टाट कौन कौन होची आमर राधानाथ रायंकर, फकीर मोहन सेनापति, गंगाधर मेहे, सुरेंद्र महांती, गोपीनाथ महांती। तो यही 5 जनकर आमर इम्पोर्टाट। तो चलतु डिस्कशन स्टार्ट करवा। तो फास्ट आमर रोचंती कौन ना राधानाथ राय जहाँ को कि आमर कौन ना कविवर उपाधि मिली। तो तांकर फास्ट लेखा होची कवितावली जोटा गोटे बंगला कविता आ सेटा को 1968 मसीह लिखिथिले। तो देन तापर रोची कौन ना विवेकीटा गोटे होची गोटे प्रबंध जो थे से माने कौन करथिले ना आधुनिक ओडिया साहित्य सेटा होची कौन ना प्रथम प्रबंध। तो तापर होची उत्तालीय जुबा सेटा भी गोटे प्रबंध। तापर से कौन करथिले ना मेघदूतर अनुवाद करथिले। तापर राधानाथ रायंकर तापर 5टी काव्य कौन कर होची ना जोटा कि सबुठ इम्पोर्टाट केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती। केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती बुझिपारे। तापर रोची चिलिका होची तांकर खंड काव्य जोटा को कि आपण माने समस्ते पढ़ी थे जानी थे। देन तांकर रोची महाजात्रा, तुलसी स्तबक, जजाति केशरी, दरबार, दशरथ वियोग, सावित्री चरित। तांकर बहुत सारा लेखा अच्छी किंतु आमे यही सब को ही पढ़ा। ये अल्प मन रखीदे यार भर ही आमर क्वेश्चन आसीज। चलते आउ थे देखी दिंतु तांकर कौन कर ना केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा आ पार्वती। तापर चिलिकाटा हूँ तांकर कौन ना खंड काव्य। तापर हूँ महाजात्रा, तुलसी स्तबक, जजाति केशरी, दरबार, दशरथ वियोग, सावित्री चरित। आउ एक्सेप्शनल रोचे तांकर कौन ना भारत गीतिका आउ महेंद्र गिरी जोटा कि एक्सेप्शनल आपन जदि मन रखा चाहिए मन रखिदेवे। देन आमर राधानाथ रायंकर ये सरीगला। तापर आसिले फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति जहाँ को कि आम कहू कौन ना ओडिया साहित्यर सेनापति बोली। सी कौन करथिले ना फास्ट तांकर साहित्य पत्रिका गोटे करथिले 1968 मसीह सेटा होची कौन ना बोधदायिनी। तापर आउ गोटे संवादपत्र करथिले ताकर नाम होची संवाद बाहिका। तो फकीर मोहन सेनापतिंकर 3टी कविता कौन ना उत्कल भ्रमण, बौद्धवतार काव्य, तापर अवसर बासरे यही 3टा होची तांकर कविता। आ तांकर उपन्यास रहउची 4टा 6 माण 8 गुंठु आपण माने समस्ते तो जानी थे बहु चर्चित 6 माण 8 गुंठु, मामू, लछमा, प्रायश्चित यही 4टा होची तांकर मेन उपन्यास। तापर से किछि गल्प लिखिथिले बहुत सारा तो गल्प लिखिथिले किंतु आमे एठी अल्प मन रखिबा जेमिति रेवती, रांडीपो अनंता, पेटेन मेडिसिन, अधर्म वित्त, गारुड़ी मंत्र, सुना बोहू, धूलिया बाबा, डाक मुनिसी, बगला बगुली। आउ थे कर दिंतु मन रही रेवती, रांडीपो अनंता, पेटेन मेडिसिन, अधर्म वित्त, गारुड़ी मंत्र, सुना बोहू, धूलिया बाबा, डाक मुनिसी, बगला बगुली। तो तापर आउ कौन करथिले ना फकीर मोहन सेनापति महाभारत और रामायण अनुवाद मध्य करथिले। एबे आमे पढ़िबा गंगाधर मेहरंकर किछि लेखा। गंगाधर मेहर को आमर कौन कह जाए ना स्वभाव कवि। तांको स्वभाव कविर उपाधि दिया जाइछि। तो गंगाधर मेहरंकर काव्य कौन कर रहिला ना अहल्या स्तव, इंदुमती, कीचक वध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी बुझिपारे कौन कौन ना अहल्या स्तव, इंदुमती, कीचक वध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी। अहल्या स्तव होछि गोटे पौराणिक साहित्य। तपस्विनी होछि आपण जानथिबे रामायण सह जड़ित जानथिबे। तांकर मोस्ट इम्पोर्टाट काव्य रहुछि रसरत्नाकर जोटा कि गोटे पौराणिक काव्य जो थिरे अनिरुद्ध आ उषांकर प्रेम आ प्रतारणार कहानी उपरे लिखा जाइछि। आपण एमती मु जेमती लिखिछि आपण को नोट भी करिदेबे जहा द्वारा आपण को मन रखिबा को सुविधा हबा। गंगाधर मेहरंकर सरिला परे आमे एबे देखिबा सुरेंद्र महांती।
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକ। ତାଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ। ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଲୋଚକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ବି କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଉପରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଧୁନିକ ସମାଜକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ରହୁଛି କଲେଜ ବୟ। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। କଲେଜ ବୟଟା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ତାପରେ ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈଳ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାଳାନ୍ତର, ହଂସଗତି, ଅଚଳାୟତନ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ନେତି ନେତି, ଆଜବିକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଆଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକର ଟାଇଟେଲ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେମିତିକି କଲେଜ ବୟ, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈଳ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାଳାନ୍ତର, ହଂସଗୀତି, ଅଚଳାୟତନ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଆଜବିକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରହିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା। ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫେକି ଡାଏରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ସେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କେତୋଟି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଓ କାଲକାଟ, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସହ। ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଓ କାଲକାଟ, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏବେ ଏଇଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏତିକି ହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆର ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ କଥାକାର। ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି ମାଟିମଟାଳ ପାଇଁ। ମାଟିମଟାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଖା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ହରିଜନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ମନ ଗହୀରର ଚାଷ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ହରିଜନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ରାହୁର ଛାୟା, ସପନ ମାଟି, ଦୁଇ ପାତ୍ର, ଦାନା ପାଣି, ଲୟ ବିଲୟ, ଅନଳ ନଳ, ନବବଧୂ, ଅପହଞ୍ଚ, ମାଟିମଟାଳ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଟିମଟାଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ମନ ଗହୀର ଚାଷ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ହରିଜନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ରାହୁର ଛାୟା, ସପନ ମାଟି, ଦୁଇ ପାତ୍ର, ଦାନା ପାଣି, ଲୟ ବିଲୟ, ଅନଳ ନଳ, ନବବଧୂ, ଅପହଞ୍ଚ, ମାଟିମଟାଳ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରହିଥିଲା କେତେଟା। ତ ଗଳ୍ପ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଛେ, ଦେଖିବା। ଗଳ୍ପରେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, କାଉ କୋଇଲି, ଝୋଟ, ପାଳଭୂତ, ବୁଢ଼ା କବି। ଗଳ୍ପ କ'ଣ? ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, କାଉ କୋଇଲି, ଝୋଟ, ପାଳଭୂତ, ବୁଢ଼ା କବି। ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବି 5 ଜଣଙ୍କର ନେଇଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଲେଖା ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆଉ ସେଇ ଲେଖାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି OTT, ତ ମୋର ବି ପୂର୍ବବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଆ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ OTTର 2025ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ର MIL ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ତ 57 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନୀଳଶୈଳ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। କାରଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଆଉ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନୀଳଶୈଳ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି, ତ ତାର ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଫି ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। And thanks for watching my video till end.